Good morning. Welcome to Shillong Tir. Echete dimi moi 17 তারিখ 8 মার্চ 2026 dimi hit guti normal guti or important dibi house morsok chumoi thai te video bu lat purjontho seba আর batch gori share koriba comment koriba to eko dimi moi hit guti hi thai eka so hit guti thabode 45 47 96 37 46 te egunola hit guti tumi hit gori nehele pariba te eko dimi mui mor most important house dibi thadi te house egunole house mor house obode 9 আর 5 egun olode house dibi mor to eko dimi normal guti te normal guti hi thebak video bu ekka last porjonto seba te phaje nale second e success paper aja age te eko dimi normal guti obode 84 34 98 54 47 36 97 te 56 45 38 95 58 te egun olode normal guti te phaji second e helele paper aja age te kumui dimi house ending obode 4 9 5 3 te এই বতন গুতি তুমি বার করে নিয়ে হেলে পারিবা তাই ভিডিও যদি গম লাগে ব্যাচ করে শেয়ার করছো কমেন্ট করছো তাই লাইক করছো আরো